ମାଟି ମୁଣ୍ଡିକି ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ବା 4 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ବା 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ମାଟି ମୁଣ୍ଡିକି ତରକାରୀ ଭାତ ମା ଦିଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମିଳାମିଶା ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ। ଝଗଡ଼ା ଝାଟିଆ ଲାଗେ ଘରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭାଗବାଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦିଅନ୍ତି ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଭାଗବାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ସମାନ ଭାଗବାଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ, ଭାଗବାଣ୍ଟକୁ କେତେ ଭାଗ ଦିଆଯାଏ, କେତେ ସମାନ ଭାଗ ହୁଏ ବା କେତେ ଭାଗ ଆମକୁ ମା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଆମ ଗଣିତ ବହିର ଅଧା ଓ ଚଉଦ ଜାଣିବା ବିଷୟଟି ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅଧା ଓ ଚଉଦ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିକି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନେଲେ ତାକୁ ବା 2ଟି ଭାଗ ନେଲେ ବା 3 ଭାଗ ନେଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ ନେଇଗଲେ ତାହା ହିଁ ଅଧା ଆଉ ଚଉଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହାର 4ଟି ବାହୁ ଅଛି। 1 2 3 4 ଏ 4 ବାହୁକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିବା। 4ଟି ବାହୁକୁ ଭାଗ କଲେ 4 ସମାନ ଭାଗ ହେଲା। 1 2 3 4 ଏ 4 ସମାନ ଭାଗରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନବା। ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 1 ବିଭକ୍ତ 4। 1 ବିଭକ୍ତ 4 ବା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି এই ଗାରର ଉପର ଅଂଶଟି ଲବ ତଳ ଅଂଶଟି ହର। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି। ଗାରର ଉପର ଅଂଶକୁ ଆମେ ଲବ ଓ ତଳ ଅଂଶକୁ ଆମେ ହର ବୋଲି କହିବା। ସେହିପରି এই ଚିତ୍ରଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ସମାନ ଚିତ୍ର କରିବା, ସମାନ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ସେଇ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି 4 ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବା। 1 2 3 4 ସମାନ 4 ଭାଗ କଲା ପରେ ଏଠି 2 ଭାଗ ଏଇପରି ଗାର ଦେବି। 2ଟି ଭାଗକୁ ଏଇପରି ଗାର ଦେବି। ଏ 2 ଭାଗ ହେଲା। ତେଣୁ 4 ଭାଗକୁ କେତେ ଭାଗ ମିଳେ? 2 ଭାଗ ମିଳେ। ଏଠି ଲେଖିବା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ସମାନ ଭାଗ ବା 2 ବିଭକ୍ତ 4 ବା ଅଧା। ଏଇଠି ଆମେ ଆଇଲେ ଅଧା। এই जो समान है यार अधा है। ये दिया है ये दिया है ये दिया है ये दिया है यार ये जो ये दिया है यार एक संपूर्ण चित्र का अधा। तेणु एटा 2 विभक्त 4 बा 1 विभक्त 2 ये है अधा। ना हम को अधा को जो अधा जो का हमरा आगु कहथिबी ये होची से अधा जिंस आला। दीटा भाग नेले 4 भाग रो 2 भाग नेले एटा है संपूर्ण चित्र का अधा। तेणु ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କରିବି। ତାକୁ 4 ସମାନ ଭାଗ କରିବା। 4 ସମାନ ଭାଗ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 3ଟା ଘରେ ଗାର ଦେବା। 3ଟି ଘରେ କ'ଣ କରିବା? ଗାର ଦେବା। 3ଟି ଘରେ ଗାର ଦେଲେ ଦେଖିବା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ
ନେଲେ ବା 3 ବିଭକ୍ତକ କଣ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଲେଖିବା ଏଠି କଣ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 4 4 ସମାନ ଭାଗ 3 ସମାନ ଭାଗ ନିଆଗଲା ତେଣୁ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ପିଲାମାନେ ଏଠି ଟାଇଟଲ ଏଠି ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏକ ଭାଗ ନେଲେ 4 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ନେଲେ ତ 1 ବିଭକ୍ତକ 4 ଲବ ହଉଛି 1 ହର ହଉଛି 4 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟା କଣ କରିବା ମାନେ ସେଇ 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ସମାନ ଭାଗ ହେଲା ए 2 समान भाग 4 समान भाग 2 समान भाग जहा अधा सेया गोटे संपूर्ण चित्रर अधाटा सेया ए संपूर्ण चित्रर अधाटा भी सेया समान माने 1 विभक्तक 2 हला यार लघु हला 2 हर हला 4 बाय लघु हला 1 हर हला 2 एठी सेई समान चित्र रे 4 भाग होला परे एठी कोन हला 3 भाग रे ए 3 भाग 4 समान भाग का 3 समान भाग तो ये हला 3 विभक्तक 4 लबती हर 4 तापरे आ दूसरा साम जाय आ कोन जानिबा हमें आरो के चित्र करया चित्र होती अछि हमें ए चित्र एके आरो के चित्र करया पिलाने ए जो वर्गक्षेत्र सृष्टि कराई छी तादर केते समान भाग कराई छी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एठी हम 4 भाग करथि एठी जब 9 भाग कर सेही समान चित्र को आगे 9 भाग कर 9 भाग करी एठी गोटे भाग नबा केते भाग नबा 9 भाग करी गोटे भाग नबा तार कोन लिखिबा 9 समान भागरू एक समान भाग भाई 1 विभक्तक 9 नब केते 1 हर 9 9 समान भागरू एक भाग बाकी नब 1 हर 9 से समान चित्र आ गोटे करिया ठीक है क्या चित्र करिए कितना पिलाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से समान चित्र को 12 भाग करी चलो गोटी बोला भागे मैं पर का चिन्ह दे का कोन लिखला 12 समान भाग को 12 समान भाग को एक भाग दिया गला ता की पर लिखला 1 विभक्तक 12 90 केते 1 1 और 12 सही परी आ गोटे समान चित्र करी 12 समान भाग करिया लागू 12 समान भाग करिया है 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समान भाग गला से 12 समान भाग को गुणी 2 घरे एक कोई चिन्ह देबी येला 12 समान भाग को 2 समान भाग केला 2 समान भाग
ବିଭକ୍ତ 12 ଯାହା 1 ବିଭକ୍ତ 6 ସେଇ ସମାନ। ତେଣୁ ଏଠି ଲବ ହେଲା 1 ଭାଗ ହେଲା 6। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେପରି ଭାଗ କରିବା। ସେଇ ଭାଗ ଭାଗ 3 ସମାନ ଭାଗ କଲେ 10 ସମାନ ଭାଗ କଲେ 12 ଭାଗ କଲେ 12 ସମାନ ଭାଗ କଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ସମାନ ଭାଗ କଲେ 3 ଭାଗ 1 2 3 ଭାଗ ପକେଇବା 3 ଭାଗ ପକେଇବା 3 ଭାଗ 12 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 समान भाग बा लिखा 3 बराबर 12 क्या लिखा 1 बराबर 4 3 बराबर 12 जहां 1 बराबर 4 से आ लव 1 और 4 और लव 3 और 12 એટલે মানে এখন আমি লিখে দেব ଆମେ ଜାଣିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ବା 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଜାଣିଲେ 2 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ यार अर्थ होची जे कोनोसी जिनिसर अधा जे कोनोसी जिनिसर अधाटा तार 1 विभक्त 2 बोली पढ़ा जाए जे कोनोसी जिनिस को हम अधा नेले ताकू से जिनिसर 1 विभक्त 2 बोली पढ़ा जाए सेमती 1 विभक्त 3 भागରୁ 1 भाग 3 भागରୁ 1 भाग 1 विभक्त 3 अर्थ 3 भागରୁ 1 भाग सेमती 1 विभक्त 4 भागରୁ 1 भाग 4 समान भागରୁ 1 भाग ହେଲା 1 विभक्त 5 समान भागରୁ 1 भाग 5 समान भागରୁ 1 भाग 1 विभक्त 6 समान भागରୁ 1 भाग सेमती 1 विभक्त 7 समान 7 समान भागରୁ 1 भाग सेमती 1 विभक्त 8 समान भागରୁ 1 भाग ले ये 2 भाग 1 भाग आधा 3 भाग 1 भाग 3 4 भाग 1 भाग माने 1 विभक्त 4 भाग 14 पड़ो से पाई 14 एक 4 भाग 1 भाग है कि आ जदि आमे संपूर्ण पूरा करबा पूरा जिनसरा नबा माने बात नहीं डिफरेंस होची मान करो मैं 2 ग्राम पर 2 भाग को 2 भाग जानेली सेठी आकारो पूरा बाकी सेठी 3 विभक्त 3 ये भी पूरा बस काम नहीं होचे माने करो 4 विभक्त 4 से भी पूरा तार मूल्य है 5 विभक्त 5 समान पूरा आएगा से भी तार मूल्य है 6 विभक्त 6 ये भी पूरा 6 विभक्त 6 पूरा आएगा तार मूल्य ଆମେ ଆଜି ଅଧା 14 ଏବଂ ପୁରା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ